Pagkadako og pagkagamhanan gayud sa atong Dios ug Amahan. Pagkaanindot sa kalibutan nga iyang gibuhat aron atong kapuy-an. Uban sa mga pagdaig ug pasalamat, atong ihalad sa Dios ang atong mga kinabuhi kaniya. Salamat Amahan sa among tawhanong panimalay. Tuloy kami sa pagkinabuhi nga matinagdanon sa panginahanglan sa uban. Ihatag kanamo ang Espiritu ni Kristo aron mahimo gayud kami nga magsuon ilalom sa amahang mando sa among Ginoo. Palihog mangnindog alang sa pasiunang himno. Sings and rings, love you.
star older yet. This is my Father's word. Why should my heart be sad? The Lord is King, let heavens ring. God reigns, let be glad. Sabatan nato ang pasiunang pag-ampo. Diyos nga among amahan, nga sa kanunay padayon namong nga sinati ang imo makanunayong pagpangga sa matag usa ka namo, isip imong mga anak. Among hingpit nga nakita ang gugma samahan diha kanimo, tungod kay nagtudlo ikaw kanamo sa usa ka gugma nga walay pinili, puno sa kaluoy ug puno sa kaayo. Nining adlaw sa mga amahan, hinaot Ginoo, maghari ka na nga klase sa nga langitong kinaiya, labi na nining panahon sa kalisod o hulga. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Nining balaanong takna sa atong panagdugtungay alang sa pagsimba sa Dios sa Espiritu kamatuoran. Mudangop kita sa dakong pagpaubos alang sa pamalandong o paghinulsol sa atong mga kasalanan. Mga igsoon, diha sa kahilom mubalik tan-aw kita sa nangaging mga adlaw nga wala nato masinati ang kalinaw sa Ginoo tungod sa mga pulong nga nakasakit kanato o sa mga butang nga nahimong hinungdan sa pagkapandol sa uban o sa mga butang nga angay himuon apan wala mahimo o wala maisulti. Uban sa pagpaubos, ato karong isugid ang atong mga sala
ngadto sa Dios. Ang pagtuot mo manay, O Ginoo, magmando ka. Sosihaon po liya ako ning panahon sa pagyuko ko. Ang buot-buto mana Jesus, haring hingpit ang kalangko. Hangtod maganako, makita ka nga nagpuyo tuigay. Gipakita sa Dios ang iyang gugmang pasaylo diha kang Kristo nga nagpakatao, nang kinabuhi, nagahimo sa ministeryo ug tungod diana nagpakamatay bawo sa krus sa Kalbaryo aron kita mapasaylo sa atong mga kalapasan. Sigurado kita nga ang Dios maluluyon ug andam sa pagdawat kanakto kung kita matinud-anon sa pagdawat kaniya. Sa ngalan ni Hesus nga atong Ginoo, nawaton ta ang kasiguruhan sa iyang pasaylo. Amen. Yes, tinuod gayod nga ang ngalan sa atong Ginoo ato gayong pagahimayaon. Human nato nadawat ang pasaylo sa Dios, ang tanan
gidapit sa pagparindog o atong awiton ang awit sa paghimamatay samtang kita magkatunol pinagi sa pagaway-kaway sa atong kamot nga kita hiusang katawhan sa Dios samtang atong awiton ang alawiton Here We Are. Here we are, all together as we sing our song. Joyfully, here we are, join together as we pray, will always be. Join me now as friends and celebrate the fellowship we share. All as one, keep the fire burning, kindle it with care, and we'll all join in and sing. Here we are, all together as we sing our song. Joyfully, here we are, join together as we pray, will always be. Maayong buntag sa tanan. Sa ngalan sa atong pastoral team, kang Reverend Jero sa Tisimasyo, kang Pastor Marjon Jimmy Gill, o ang tibuok lawasan sa atong konsiho, I would like to greet everyone, especially to our fathers who are celebrating Father's Sunday today. Ang akong mga pagsaludo sa mga amahan nga niya karon dinhi o bisan sa mga amahan nga naa sa ilang panimalay nagauban kanato sa atong pagsimba pinagi sa simbalay. Ang gugma panalangin ug grasya sa Dios magahari kanato nga tanan samtang kita padayon nga magsangyaw sa iyang buhat sa kaluwasan taliwala sa nagkaigting o nagkataas nga cases sa COVID-19 pandemic. If God is for us, who can be against us? That is our faith affirmation that despite of the occurrence of the pandemic, we have to confirm our faith that God is good all the time. Ninusab nga takna, but natong ipaabot ang atong mga pagpasalamat sa gihapon alang sa mga panimalay o mga individual nga kanunay naga-donate og mga flowers pagpahulam sa ilang mga tanom o kakugi niini aron ang sanktuaryo sa Ginoo magapabilin nga matahom. O makita nato nga ang Dios padayon nga nagbuhat alang sa atong kaluwasan. Ato usab pasalamatan ang Ginoo sa padayon niya nga probisyon, pagsangkap bisan pa man sa atong ongoing nga CDC renovation o sa atong parsonage repair. Ang atong CDC mga iskabuan na kapin o nahuman na nila ang floor joist o sa semana munaog na sila sa second floor aron usab mapadayon ang trabaho o expectedly by August matapos na ang atong first phase sa atong CDC renovation o hopefully mga last week of July ang atong parsonage ready na for abod, no? Pwede na magpuyo ang duha ka pastor anang atong parsonage. So, kung aduna mo higayon, human sa pagsimba, feel free ka mo nga mo hap, no? Kanang pagtanaw sa atong parsonage o bukas usab ang atong simbahan alang sa inyong padayon nga donation o support aron matapos ang atong ginahimo nga mga proyekto karon nga panahona. Nini sab nga takna but natong ipaabot ang ato mga greeting sa nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan starting today to June 26. Mao kining ang mosunod. Karong adlaw si Ada John M.
Hormiliada, si Shahani Aurel Tiro, Justin Paul Mongado, Nili Evelyn Batitang, Ati Nili, happy birthday. Zairi Zaidel Libao o si Sandy Di Dasera. O mga adlaw, June 21, si Florence Gray Suson, si Bimba Gonzales, Ati Lita Dasera, si Ayan Gel J. Leonero, si Kenneth D. Hormiliada. Sa 22, si Cherbolin Pinido, Jan Nino S. Sala. Sa 24, si Ronald Dahog, Jabet Gonza, Engineer Hidi Somalpong, Roberto D. Miro, Junifer C. Cajoles, Jean R. Ligtas, o si Engineer Sigfred G. Kalinawan Jr. Sa 25, si Alan Quintas, si Christine G. de Ortiga. Sa 26, si Crystal Chavez, Zia Silina M. Banyares. Ug alang usab sa nagasaulog sa ilang wedding anniversary karong nga semana ug mga adlaw, si Mrs. Bimba Gonzales, si Mr. and Mrs. Generoso Tinambakan. Sa 22, si Mr. and Mrs. Justado Villanueva. Sa 23, si Mr. and Mrs. Wilfrido E. Samson, Mr. and Mrs. Dionisio Alejandrino, Engineer and Mrs. Edgardo Padilla. Sa 24, si Mrs. Evelyn Espina, Mr. and Mrs. Renato Mendoza, Dr. and Mrs. Raul Benirando Atupan Jr., Mr. and Mrs. Floyd Rama. Sa 25, si Mr. and Mrs. Hill E. Avila, Mr. and Mrs. Jovito Montes Claros, Mrs. Rebecca Sanchez, o si Mrs. Labelen E. Boyko. Sumo kini ang atong mga kaigsunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan o alang usab sa nagsaulog sa ilang wedding anniversary celebration. Why don't we sing to them a birthday song, and sweeter as the years go by. Aning atong wearing of face mask, di man ta kay balo kung nanganta ba mong dili, mura akong paminaw, mura ako na may nikanta. By the way, panainta sa atong mga kalihukan karong nga semana, ang atong midweek prayer meeting magapadayon sa lasay sa sayong kagabion. Of course, atong gihapong gamiton ang social media platform pinaagi sa atong live coverage sa atong midweek prayer meeting. Ang atong mga Bible study sa mga CROs o ang atong mga home Bible study ato ning temporarily suspended, pero naman ko yung mga organisasyon nga di gyud mahadlo COVID. So gamhanan sila kaysa COVID. So padayon gihapon ang atong Bible study sa mga CROs. Apan ang atong mga Bible study sa outreaches ato yung temporarily suspended samtang dili pa ma-lift ang atong modified enhanced community quarantine. Kung matingala mo, kung wa po mo tingala, pero ako wala po ko matingala yun. Basing nagtuo mo nganong si Kuing naa sa ubos na sa bangko, ug wala nato siya makita diri sa tubangan kay supposedly kanang atong
kanang atong organ sukat sa pagpalit ana, pag-donate ana. Si Koy good ang naggamit ana, pero matingala mo nga si Koy na sa bangko uban ni Liesel o niya si Christina ang atong pianista. Si Koy kung atong hinumduman sa nangaging iway, nagpalayag na sa atong simbahan nga iyan ang i-relieve ang iyang function as si pianista sa simbahan tungod sa nityor sa iyang trabaho o sa iyan na pong mga plano sa kinabuhi. So, ingon siya nga, kung pastor ko, mas may makakita na tagpuli na ako kay dugay na po mga panahon nga nahimong pianista sa atong simbahan. O nagpasalamat na kay despite sa atong kahimtang sa pandemic, human sa ido katuig nakibali nga lastada sa assignment si DM Christine Marie Banyaga Miguel, ang atong kasamtangang pianista sa simbahan, mo ni siya soulmate ni Pastor Marjon Gupit Miguel. O part sa assignment kibali si Christina Marie o Kring nadawat na siya nga mooy usa sa mga church workers sa atong konferensya o ang iyang kategorya sa iyang trabaho diaconal minister. So ang pasabot sa diaconal minister, pwede siya sa teaching, pwede siya sa music. So nakita sa simbahan nga si Kring graduate siya sa early Christian education, early childhood education. At the same time, andun na siya know-how diya sa music. So instead ngayang assignment adton ta siya sa Los Angeles karon, dili Los Angeles, California, Los Angeles, Butuan City, starting adtong June 1 to May 31, 2022. Pero tungod sa demand o tungod sa need sa simbahan sa Butuan, atong gi-pull out si Kring sa Los Angeles. Ingon always ako ang chairman sa atong settlement committee. Of course, with the consultation sa local church sa Los Angeles, o bitugot sila nga atong i-pull out si Kring o gi-assignan sa dito lain nga DM. So, si Kring gidawat na sa council adtong meeting ni atong Domingo apan subject pa for referendum. So, karong umabot Domingo, June 27, i-schedule nato ang referendum for the assignment of Christine Marie E. Miguel, ECE teacher o music director sa atong simbahan. Onya, dili lang sa referendum sa assignment ni Kring, kundi confirmation usab kini sa approved budget sa atong simbahan sa EY 2021 to 2022. So, sa ato pa, si Kring makikuban nato sulod sa usa ka tuig. Kung wala nay holdover capacity, kaming tanan subject for possible assignments next year. So, salamaton kita sa availability o sa sincerity kang Kring nga siya na ang mag-oversee sa atong music ministry o siya po ng atong designated teacher sa atong early childhood education teacher. Atong tagaan si Kring og masibang palakpakan. Ato na siya i-welcome in advance bisan pa og wala pay confirmation sa inyo. Pero ay na mo no diha. Yes na mo. Kay mosugot mong dili siya na magud ang atong pianista sulod sa usa ka tuig. So salamat sa inyong pagtamod. Ang atong mga gibuhaton sa kanunay, ang atong panawagan nga padainta sa atong nasugdan nga CDC renovation o nga atong pastor's repair o dili gyud mi moundang sa paghangyo ninyo nga atong suportahan. Walay basihan unsa kadako o unsa kagamay ang inyong contribution. Importante nga kamo malipayon
nga nagadonol sa iyong suporta. Daghan pa kita himuon din ha. Unya amor bang nakita nga sa dihang nag-renovate na to ang parsonage, affected ang opisina. So posible ang atong isunod opisina kay grabe na gyud ka dilapidated ang atong office tingali kung itugot sa Dios nga padayon niyong suporta unya mo sobra atong donation compare versus sa atong expenses sa atong past repair, posible masugda nato ang atong renovation sa atong office, labi na kay narapod tayo usa ka worker sa simbahan nga mamutakan nato sa iyang kubikol. So ato nang iampo ug atong suportahan kini nga mga kalihukan. Sa di patang pa rin sa unahan, naman dinhi ang atong mga membro sa Board of Christian Educators. Aduna tay atong pagpasidungog sa mga mahan nga naa dinhi. So akong gihangyo ang member sa atong Board of Educators nga gi-assignan nga maoy mohatag sa simple yet meaningful token to our fathers who are present today. So gihangyo ang mga amahan nga mutindog. Katong mga amahan tubi ayon lang sa kato yung amahan, no? Mutindog niya diha lang mo sa inyong gitindogan kay ang atong Board of Educators moray mangunay sa paghatag sa token ninyo. Atong silyuhan ang atong pagpasinugog pinaagi sa paghatag kanila sa masipang palakpakan. Happy Father's Sunday to all fathers present this morning. Magpalain ta ala sa atong katilibanong pag-ampo. Amahan nga langit nun, nagpadayag sa among kinabuhi ingon nga magubuhat sa tanang may kinabuhi sa kalibutan. Tinubdan sa kinabuhi sa tao o tinubdan sa tanang butang sa kalibutan. Malipayon uyamot kami nga mopadayag sa among tinibuok nga magpasalamat alang sa mga amahan o panimalay. Diin sila nagarepresentar nga usa sa mga haligi niini. Salamat sa ilang mga sakripisyo. Salamat sa mga responsibilidad nga ilang nagampanan. Taliwala sa mga kaluyahon, kapakyasan o kasalanan. Tinuyo man o dili sa pulong sa buhat o gunahuna. Sama sa tao ug sama kanamo walay perfect, but we have a good fathers ug we are trying to be
on that kind of quality of a father. Busa Ginoo, panay kaming nagaauhag diha sa imong Dios nun nga panalangin sa mga amahan nga naadinhi, sama nga si Kristo nga among Ginoo maluluwas nagpadayag gayod sa iyang pag-ila sa iyang amahan nga mo'y tinubdan sa kaluwasan sa tanan. Ikaw usab o Dios ang mabubuhat sa kinabuhi, sa naghatag sa kinabuhi, sa nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan karon nga semana. Salamat Ginoo sa kinabuhi nga gilugwayan o pagalugwayan pa. Taliwala sa mapadayonon nga hulga sa pandemya COVID-19 o sa nagadaiyang mga balatian nga nasinati sa among mga kaigsuonan nga naa karon hilanding sa mga balayan tambalanan. Alay kami nagaampo alang kaigsuong Miriam, Gladys, and Aaron Abonitalia, kang igsoong Elsie Indonto, kang igsoong Esperanza Rodriguez, kang igsoong Brian Vincent and Olivia Suganog, sa mga pamilya ni igsoong Ivy Largo o samok po mga kaigsoonang pamilyang Dumuran nga nagapadayon usab sa ilang pakigharong sa nagalaiyang mga balatian o bisan pa man infected sila sa maong virus COVID-19. Bisan pa man sa among kaigsuonan nga nausab sa ilang panimalay nga nagaantos sa naandan nga mga balatian nga naana sa ilang panglawas nga kanunay nilang ginaantos o ginaharong. Ikaw Ginoo, magpadayon ang pagligon o pagdasig kanila nga bisan niining panahon sa kalisod o walay kasiguruhan sa kinabuhi, labi na sa panarbaho, sa pagtuon o sa nga mahimong gawas nun nga kinabuhi tungkol sa padayon nga higpit nga quarantine sa tibuok nasod Pilipinas. Padayon ikaw Dios nga naglig-on kanamo ingon nga mabubuhat og magsasangkap sa kinabuhi. Ilabi na sa mga panimalay nga nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ito to Dios nga ning panahona mubaton sila sa kaisog sa pagdawat sa kamatuoran nga aduna gayoy muuna ug aduna gay mamatay. Ug alang kanamo ang kamatayon kadaugan dili kapilihan. Ang kamatayon mo ang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan ug moangko sa saad sa imong pakiguban sa hingpit. Apan taliwala nining ilang mga pag-antos o kagul-anan ug kamingaw magbaton unta ang mga pamilya sa paglaom na dili mahatag sa kalibutan. Labi na sa mga kabataan, sa mga kabahin sa pamilya nganing panahon nagaantos usab sa kalisod sa panginabuhian tungod sa epekto sa COVID-19. Ang ekonomikanhon o politikanhong kahimtang sa nasod napiktuhan gayod tugod niini. Busa o Dios, ikaw padayon nga maglig-on o magasangkap kanamo nga tanan. Padayon kaming nagaila nga ang nasod mutunhay ang kalinaw, grasya, kangayan, hustisya, kadagaya kung ang tanan muila gayud kanimo o Dios. Kung kami muilag mutuo kanimo, puy-an manamo ang kinabuhi nga may gugmaon nga muhatod sa kinabuhi nga malipayon o gawas nun sa pagbuhat unsa ang maayo hingpit ti unay ug makapahimuot kanimo. Maning kaming nagaampo sa among presidente
President Rodrigo Roa Duterte o sa tanang mga ensya sa gobyerno nga magtinabangay alang sa kayuhan sa imong katawhan, dili lang unta sama sa pangunahuna ug apprehension sa mga tao nga ang ilarang kagulingong kayuhan ug kaayuhan sa kinabuhi nga mo ilang unahon, kundili kaming tanan nga lumulupyo nga katawan sa nasod sa Pilipinas, padayon unta kaming magkahugpong o magkahiusa aron masulbad ang bisan unsang problema nga among nasinati. Padayon kaming nagaampo sa among mga minahal sa kinabuhi nga tua sa lagyo nga mga kanasuran nganing panahon sa pandemic, usa sila sa nakapabos sa economic situation sa among nasod, pinaagi sa ilang monthly remittances nga nakapataas sa gross domestic products o ginaot Ginoo nga bisan pa man niining panahon sa kalisod o gasamok sa among panahon, mubaton kami sa paglaom nga gihatag ni Kristo alang kanamo. Padayon kami nagaampo sa imong iglesia, sa tanang lumulihok sa imong simbahan, gikan sa obispo, sa tanang magubuhat sa iglesia, nga magpabiling kami magmatinud-anon sa among kakuhan, labi na sa pagsangyaw sa kaluwasan ni Kristo sa kalibutan, ilabi na ning panahon sa kagulanan o kalisod. Aniya kami niningatakla nagahiusa alang niini nga pagsimba, dili magyud tanan namong masulti diha sa imong atubangan karon ang tanang matang sa mga pag-ampo nga gusto namong ihatod nga na kanimo, apan sa wala pa namo batia ug hunahunaa o ginasulti ang tanan diha sa imong atubangan. Nasayod na kami o Dios, ug kami nasayod usab nga ikaw nakanungog niini. Busa among itugyan ang among kinabuhi ug ang among pag-alagad diha lamang kanimo, sa ngalan ni Kristo nga atong maluluwas. Amen. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Iusahan nato ang pamahayag sa pagtuo nga nagaingon. Nagatuo kita nga nagalihok ang Dios sa paghimo sa matag tawo nga bag-ong binuhat diha ni Kristo og sa tibuo kalibutan nga maingon sa iyang gingharian. Nga gingharian sa Dios anaa diin gipakig-ambit ang pagtuo diha ni Kristo, diin giayo ang mga masakiton, diin gipakaod ang gigutom, diin gihatagan og kahayag ang nabutaan, diin ang kagawasan gihatag ngadto sa binihag, dinaog-daog, diin ang gugma, kaangayan ug ang kalinaw magmadaogon. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning,
basihanan sa ato nga pagpamalandong nini nga kabuntagon, gikutlo nato sa pulong sa atong Jesucristo sumala sa Ebanghelyo Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hangtod sa versikulo 32. Alang ni adtong ibol sa pagtindog, pwede mo tindog, apan dili kalahutay, pwede lang mulingkod. Apan ay kabalakay kay taas papanggihapon ng atong pagpamalandong. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, og gipadayon si Hesus sa pagingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot gayud ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa mi alagad na lang siya sa usa ka mga lumulupyo ni adtong dapita og gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatang kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupauli ako ngadto sa akong amahan og sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang nga ako usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya gigakos ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitubag sa iyang anak ug mitawag usab sa iyang mga sulugoon. Dali, mingon siya, dad-i ngari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobis usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi usab siya. Og unya kuhaa ang pinakatambok nga nating baka og ihawa kini kay magkumbira kita. Kay kining akong anak nga namatay sa dugay nga panahon karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-an. Busa gisugdan nila ang gumira. Niadtong higayuna didto sa uma, ang anak nga magulang sa iya nang pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon og iyang gipangutana, nagunsa man kamo dinhi? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang pinakatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong isuon. Nasuko ang magulang ug wala mosunod sa balay. Pusa migula ang amahan og gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, Tay, huna-huna aragod.
Sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon nga usa ka ulipon, ug wala gayud ako mosupak sa imong mga balaod. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag nati na lang nga kanding unta aron maglipay ako uban sa ako mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga daotang babay, og sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinakatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nag-uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira kita, ug maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay, ug karon nabuhi. Nawala siya, ug karon nakaplagan. Nakapanalangin na ang Ginoo sa iyang mga pulong. Gidapit ang tanan sa pagpanglingkod. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and that He has prepared. In His glory, in His hill that He partakes.
I know my heart that my Savior lives in me. Salamat kayo, Atilita, sa minsay sa awit na atong nadungog. Basig matingala mo nga nung nikanta si Atilita karon kay ugma iyang birthday. Sa akong simbahan sa Kitsaraw, pag nagani mag-birthday, mukanta, no, muhalad og awit. Siguro kung mag-birthday pod mo na yung buhaton. Okay ba na? Labi na kay karong panahon na kay COVID man, di man pwede nga mag-choir, kadaghan, pwede ta mag-solo. Pwede pa na nato sunod natong himuon. Sa seminary pa ko, ano na may classmate nga, grabe gyud ka gara-garaon ba? Nya, pero sayang pagkagargaraon kung sa among subject nga music, bisaw saon niya og basa, makabasa makabasa siya sa notes, pero ang problema kayabag siya. Ingon akong classmate nga ingon akong teacher sa music nga si Dr. Byron so saka American, ingon siya nga ayon na lang apilo kanta doy. Ang importante nimo doy nga makabasa sa kag nota, makakanta ka gamay bisag yabag ka. Ingon siya, di ko musugot John, siyang giingon John, bahalag manghuyab kog yabag, bukanta gyud ko alang sa Ginoo. May buntag na tanan. Bahalag yabag, basta mo kanta. Napay umamingon nga, pawaliha lang ko pastor, alang ko pakantaha. Napay umamingon nga, pakantaha lang ko, ay lang ko pawaliha. Ang teksto nga atong gibasa, the text that we have read and heard a while ago, is known to be a story of the prodigal son. Di ba? Mamaya ito naanda, no? Ang anak nga nawala. However, for our celebration today, tungod kay kini nga Domingo ato mang ihalad kining adlaw sa pagsimba alang sa mga mahan. O gani, sa akong hibaluan kining atong teksto karon nga gikutlo nato sa Lucas 15:11 og 32, overuse na ni nga gigamit sa mga pastors, mga preachers, mga teachers, sa mga philosophers nga gigamit nga instrumento aron mapakita ang kinabuhi sa usa ka anak nga mausik-usikon sa mga butang nga gipiyal sa amahan. But today, we will be focusing on the qualities of the Heavenly Father as presented by Jesus to be imitated or emulated, especially to the fathers who are celebrating today. Magampo ta. Ang mga pulong nga ipadayag sa imong alagad ug ang pamalandong makahatag kanamo sa katinawan ug pagsusi sa mga balaanong kinaiya sa usa ka amahan nga gipresenta ni Kristo sa iyang katawhan, sa iyang pagpanudlo. Itugot Ginoo nga masabtan namo kini aron among makinabuhi ilabi na sa mga amahan nga nagasaulog karon. Kini ato mga pag-ampo dekang Kristo nga among Ginoo. Amen. May usa ka sugilanon sa usa ka amahan o anak. Nga ang anak nag-edad og 4 anyos hangtod sa iyang edad nga 10 anyos. Pag ang bata masayop sa instruction o sugo o baka aduna sa himuon nga di maayo alang niya o sa ubang tao, ingnon niyang bata gahi yugag ulo. Gikan sa iyang edad 4 anyos hangtod niabot siya 10 anyos. Gipulan na dugay ang amahan ug ingon siyang anak nga gahi yugag ulo. Pag-abot niya 11 anyos hangtod niabot siya 18 anyos. Kung mo gyapon ang nakita sa amahan nga sa anak, ingon ang amahan, usbo nako ang ingan sa akong anak, nili na gahig ulo, kundili Hudiyo na. Kada unsay buhaton sa bata, masayop man,
o di mo tuman sa sugo, kung magbuhat og di maayo sa ila, sa pamilya o sa ubang tao, ingnon niya og Hudiyo ka. Hangtod nga niabot siya og igo na yang edad, 18 anyos na, legal age na siya, gawas na siya sa iyang buhaton, hangtod nga nakahimo siya sa laod nga supak sa mata sa balaod sa nasod og nasakpan siya sa pulis. Ningon ang pulis gato sa bata o sa batanon kay batanon naman 18 anyos naman. Dong nganong imo maning gibuhat ang mga buhat nga dili maayo? Giunsa man daay ka pag matuto sa imong amahan o inahan? Nganong gipili man nimo ang buhat nga dili makahatag og maayong kaayuhan sa imong kinabuhi o sa ubang mga tao? Midungo lagi taon ng bata o ang batanon. Unya ningon ang pulis, kinsa man ay imong ngalan dong? Ningon ang bata, Hudiyong gahigulo. Mga igsoon, kung ang Kristo, ang teksto nga itong gibasa, usa kini sa mga gitudlo ni Jesus dito sa lugar diin nagtudlo siya. Matod pa sa uban sa tradisyon dito siya sa Mount Olive, nagtudlo siya og daghang mga pagtulunan. Og usa sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo mao kining teksto nga itong gibasa sa Lucas 15:11 hangtod sa 32. Nga sa atong naandan, istorya may tungod sa mausik-usikong anak. Pero sa atong pamalanong karon, okay, ingong ganitag prodigal son, di murag negatibang kay na, no? Ngano man yung prodigal son man, di man prodigal daughter. Nga naman po yung mga daughter nga prodigal, no? Di ba, Sil? So, na yung mga prodigal son o prodigal daughter. Pero na po gitawag og prodigal father o prodigal mother, no? Pero sa atong pamalanong karon, dili ta mo tanaw ng prodigal daughter, prodigal son, prodigal father, prodigal mother. Adto ta sa positive side, no? The positive side of a heavenly Father. Si Jesus nga atong Ginoo, adunay sa duha ka amahan. Kisay mo contest ako una-una. Nay mo contest karon din Nay mo ingon nga usara. Nay ingon mo duhara. Nay mo ingon nga tulo. Murag tulo, murag di siguro duha posible. Wala mo contest nga si Jesus adunay duha ka amahan. Diha gid nato makita kung nagtuon ba kitag pulong sa Ginoo o UCCP ba kitang tinuray. Kay it's about the doctrine of Christology. Study about Jesus, our Lord and Savior. Jesus has two fathers. His Father in heaven and His Father on earth. His earthly father is Joseph, and His heavenly Father is His Creator Father. Si Jesus, ingon nga anak ni Jose. By the way, si Jose, dili biological father of Jesus. To bata na? Nga si Jose, nga amahan ni Jesus, dili maoy biological father of Jesus. To ta dili. May nang magklaruhay ta kay basig mingon mo nga, dili biological father. Si Jesus, is a begotten Son, not created Son. For God so loved the world that He gave His begotten Son, not created Son. Sa ato pa, si Jose, dili biological father of Jesus. But Joseph, from the birth to death of Jesus, Jesus recognized that Joseph is a good father on him. Kaya nga naman, tungod kay Jesus, gikan siya ang pagkatao hangtod siya namatay, nagmatinud-anon siya sa iyang amahan dito sa langit. Kung si Jesus, as a divine being, He was faithful to His Father in heaven, none. Jesus,
as a son of Joseph, was faithful to his father Joseph, even unto death. Di ba? Di nga ba si Jesus nga ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon usab ngadto sa langit. Kung si Jesus matinud-anon siya ang amahan sa langit, none. Si Jesus ingon nga fully human being was faithful to his earthly father. Muna nga wala man tay solid evidence nga si Joseph nagmatinud-anon nga amahan ngadto kang Hesus. Wala tay solid evidence, biblical evidence nga si Jose nga yutanong amahan ni Jesus nagmatinud-anon nga nagamuma sa iyang anak nga si Jesus. Di ba na ipanultihon ng ingon, kung unsa ang punuan, mausab ang bunga. Di ba? May kita na. Kung nagtanom ka og mangga, nan mamupo kag mangga. Di po pwede nga mananom kag mangga niya mubungag santol. Imposible mo ana. No? Pero mga igsoon, kung unsa ang punuan o kung ang punuan maayo ang bunga dautan, dili na issue sa teorya nga history repeat itself, dili. Tungod kay ang amahan, ang iyang obligasyon mo ang pagmatuto sa bata, pero pag abot sa bata sa hustong panuigon, ang bata aduna na siya kagawasan to choose what is good and bad. So ang teorya sa kung unsay punuan o unsay bunga, o di na siya applicable in our present context. Pero Jesus, on his earthly pilgrimage, he was faithful to his Father. In heaven and on earth, even unto death. O na kanindot ni Jesus. Nga posible di na to mahimo. Pero ingon ang Ginoo, sa tao, dili mahimo, apan sa Dios, mahimo. Mga igsoon, adunay tulo ka importanteng qualities of a heavenly Father nga gipresent ni Jesus nga kinahanglan sundon sa mga maayong amahan karon, no? 3 qualities of a heavenly Father that the Father in our time should emulate and imitate. Una, Jesus presented his Father in heaven as a Father of love and service. Ingon ako, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gipakita ni Jesus nga iyang amahan nga tuwa sa langit usa ka amahan nga mahigugmaon ug maalagaron. Sumala sa sugilanon, sa dihang ang kamanghorang anak nangayo sa iyang bahin, nagmanuko pa ang amahan sa paghatag? Iya bang gikortel? O ba niya gipugan ba niya ang kabtangan ngadto sa iyang anak? Wala. Una ingon ni Jesus, give it to Caesar what is due to Caesar, give it to God what is due to God. Gipresentar ni Jesus ngang iyang amahan ngadto sa langit, usa ka amahan nga may gugmaon ug maalagaron sa iyang mga anak. In Luke 13:31-35, gapresenta diha nga ang gugma ni Jesus alang sa Jerusalem. God in Christ loved the people of Jerusalem more deeply, despite the fact that the people of Israel neglected Him. Pero sa maghihimo ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alang nato
labi na sa mga mahan nga nakaron, ay for you, alang natong tanan, ako usab kaamahan sa akong usa ka anak. We have no perfect father, but we have a good father. Kinahanglan kitang magpakamahan sa atong mga anak. We are trying to be good father to our children. Na kinahanglan kita og amahan nga maayo, usa ka amahan nga dako. My God is so great, so strong, and so mighty. We need a father who is strong and mighty. Adunay gahom og espiritu sa pagkamahigugmaon ug pagkamaalagaron sa anak. Makasubo man ang atong panahon, daghang mga amahan karon nga nagpasagad sa ilang mga anak. Ug tataw nga atong makita sa atong kapanahonan karon. Daghay mga delinquent children, street children, no? Nganong daghan man? Tungod kay daghang mga delinquent father in our time. So, kinahanglan gyud sama kang Kristo, iyang gipresentar ang iyang amahan nga adtua sa langit nga usa ka amahan nga mahigugmaon ug maalagaron. To be a father is a gift from God. It also includes accountability. Ang pagkamahan usa ka gasa sa Dios, pero na adunay naka ingon nato kanang gamit ako ng adunay naghipi nga responsibilidad. O nag-ingon ni Uncle ni Peter Parker sa salidang Spider-Man, great gift comes with great responsibility. Kung aduna kita is gasa sa pagkamahan, kinahanglan mo pakita kita sa atong kakuhan. O ang kakuhan sa amahan walay katapusan. To be a father of our children is eternal. Mabitaw ng kung maayo ta nga amahan sa ato mga anak, panahon o niya sa necrology ng kanabatang maghandom ng mamatay na tao sa lubnganan na ta, makita nato kung unsa bagyod ang attachment sa anak. Kaya kung ang amahan gani di mapakita sa gugma o pagkamalagaron sa anak, bisang atuan nata sa 6 feet below the ground, panahon unya sa kalagkalag ug sila mga lagkalag dito sa atong lubnganan, miingon din sila, ani ara ang akong amahan nga walay hinungdan. Kanong miingon mga anak nga walay hinungdan? Because sa buhi pa kita, wala kita nagpakita sa atong pagkamahigugmaon o pagkamalagaron sa atong mga anak. Ang amahan, ingon nga iyang responsibilidad ng pagpakaon sa anak, way katapusan na. Akong nabantayan, kung magtapok gani ang mga anak, bisag gani mga trabaho, bingon din ang mga anak, pakan na apod mi. Nganong mingon mga pakan apod mi nga na makitrabaho, nganong di magabudag pagkaon. Amo bito na no? Basta gani magtapok ng mga anak, bisag na mga trabaho, dagkog income na. Pagabot sa balay, yun nga, pakan na apod mi. Sa ito pakining atong paghigugma o pagkamaalagaron sa anak, way katapusan na. While we are still living on earth, our sense of love and service to our children have no ending, have no end, walay katapusan. So busa, atong i-emulate, atong i-imitate ang amahan nga gipresentar ni Jesus. Jesus represented His Heavenly Father as a Father of love and service. Ikaduha, Jesus represented His Father in heaven as a Father of justice.
and compassion. Sa dihang ang iyang anak sumala sa sugilanon, sa dihang ang amahan o anak nga kamanghuran nangayo sa iyang bahin, ang amahan ba wala ba nitugot? Nitugot, gihatag what is due to him, he give it. Yang gihatag. Walay pangutana, walay instruction, walay admonition. Di para sa ato nga kung muhatag, dagang pag-istorya. Oh, ingom ito si akong anak kung mangayo. Namang ko iikuan nga instruction. Siya nga, ay, dagang istorya kung hatag-hatag. Usa kita muhatag ka, pero dagasag istorya, dagasag instruction. Yun siya itong mga anak nga, kung kwarta be, kung kwarta, salip na lang dunggan, kaya di ganahan mo kadugog sa instruction. No? Siguro, over ta kayo sa instruction mo na sigurong masayop ang atong anak sa paghimog desisyon kay too much sa instruction. Di ba? Kasagaran, mabagsak sa exam. Mabagsak kay dili mo tuman sa instruction. O sa ito, o sa kadagang instruction, di na makatimao. O ito lang kumuhatag-hatag, wala dagang instruction, wala dagang admonition. Gihatag yun sa amahan what is due to her, to his son. Gihatag. Sumala, so ginanon, human sa pinakaalaw, gibaligya, giwaldas ang tanang kwarta. Giwaldas tanang kwarta. Pero, ang amahan, hinoon, silent ang teksto. Nga, gihatag sa anak ang iyang bahin without any guidance, without any admonition, without any instruction. When his son spent his money extravagantly, he allowed his son to suffer much in order for his son knew his fault and weakness. Diba, usa sa mga problema sa anak, kasamahan, kung makasa galing anak, atong labanan. Kung makasa po ng atong anak, labanan sa inahan, ang amahan, masuko. Kung ano natay, kung ang atong pagtanaw sa atong anak, sama ka nato, kung masayo, dili gyud labanan. Dili kita mo konsinti. No? Di ba? Sa diyang usik-usikan sa anak ang iyang kwarta. Ni apas bang amahan? Ni konsinti ba? Wala. He has all the freedom to spend his money. Di na pag iyang kwarta. Inherited money lang. Dili iyang hinaguan. Iyarang hinatag na sa iya. Kasagaran naman ng mausik-usikon, kanang tinagaan ra. Pero kanang hago, di gina mo gasto. Diba? Makita nimo unsa nga klase sa kinabuhi sa tao kung ang kwarta nga iyang gigasto inherited, wala say kung hadlok ka mo spend ana kay iya ramang inherited naman niya, iya ramang nadawat. Pero kato ganing tao nga o bata nga naning kamot og maayo, alang siyang kaugmaon, dili siya magpataka o gasto. Ngano man? Kay gitan-aw niya ang value of hard work and struggle. Tanawa ko ng mga anak mausik-usikon. Di ba inherited kanang hinatag lang? Pero tanawa ng mga anak nga naghago og maayo. Alang silang kaugalingon, dili gyud mausik-usikon. You see? Pero gipakita ni Hesus nga iyang amahan nga to sa langit, usa ka amahan nga adunay kaangayan o justisya sa iyang mga anak. Og sa akong tanaw, usa kini ka maayo nga presentation ni Hesus nga bisan ang Dios mahigugmaon sa iyang mga anak, sama ka nato ang Ginoo nagpakita pod sa iyang hustisya. Nga kitang tanan, iyang mga anak, umahimo tang amahan ngadto sa mga anak, umahimo tang inahan ngadto sa mga anak, umahimo tang ginikanan nga simbahan ngadto sa mga tao. Let us be remembered that God's love includes discipline and justice. Higit pwede nga walay hustisya sa Dios sa atong ginabuhat. No? Muna nga
daghang mga anak nga napukan, daghang mga amahan nga napukan, tungod kay wala man gipakita ang isinsya sa gugma ug pagkamalagaron, ilabi na sa paghatag ug saktong hukom sa mga butang nga atong naangkon nga gihatag sa Dios kanato. Magkinahanglan kita og maayong amahan sa atong panahon nga usa ka amahan nga gahi. Unsay gahi? Gahi ang prinsipyo sa pagtuman nga ang panimalay makaangkon sa kaangayan ug kahusay. Ang usa ka amahan nagunahuna gayud kanunay sa kaayuhan sa tanan. Ang uban, ang ibilin, kaptangan, yuta, kwarta, ang uban, edukasyon. Which is, asa man ta anak? Which is which? Kwarta, kaptangan, propiedad, o edukasyon? Mingon ang uban, ani ko sa katong kwarta, propiedad, unsa pa? Kaptangan. Mingon uban, ani ko sa edukasyon. Pero ako, duha kong pili. Misupod na ibili edukasyon na way kwarta. Importante nga ang imong pagdawat sa bahandi, tagaan nimo gustisya ang kahago samahan alang sa imong kaugaling. Kung ang anak maka-inherit og bahandi sa ginikanan, we should value it. We should value of it. Ngano man, dili man na nato hinaguan, ila man ang hinaguan. Doon ay usa ka sugilanon sa dihang dito mi sa Baay City, sa Negros Oriental. Pagsulod na mo sa asyenda, grabing tulo ka sakyanan, puro mga high-end nga sakyanan, grabing kusuga, basta kay naagian mi sa dalan, puno mi sa abog. Ika sa among ulo, padung sa among napalapa, puno abog. Human sa usa ka kilometro mong lakaw, na usa ka tawo nga nagbike, katong karaan nga bike, pagkadagko ng mga singot lagi. Hangtod nga pagabot sa among kuan tungod, ipahuway siya. Ingon siya, "Dong, asa mo pa ingon dong? Ingo ato mi atong simbahan nong katong nito nong kay naman no simbahan mo tuan nito nong kay nag pili education mami." Sa kanang simbahan diha. Siya nga kisa maday ka nong ako si kuan di na ako sulti ang ngalan kay puti kay kuan siya nga apelyido kanang well known sa Negros. Sus kaya nga sindiro man dito lugar. Doon man di ay. Ingo kisa man itong mga nagsakay din ingon siya, ang ako tong mga anak. Ingo nga, hayin malingin masakyan nga sakyanan si sir. Ikaw nagbayag man ka. Siya, may man to sila dong kay anak man tong dato. Ako, anak ko pobre. Mo nang bayag ako, kay anak ko pobre. Kato anak mo sa dato. You see? Ang tao nga gihatagaan sa bahandi sa ginikanan mabalyo, dili mag-abusar. Pero ang mga abusar dili wala maghago sa maong bahandi. Pero ang usa ka Ginoong nga gipresentar ni Hesus, usa ka amahan nga nagapakita sa iyang hustisya sa iyang mga anak. What is due to them, gihatag niya. Ikatulo katapusan. Jesus represented or presented his Father in heaven as a Father of forgiveness and reconciliation. Sa dihang ang kamanghorang anak, nawala na niya ang tanang katigayunan, hangtod di abot ang akong gutom o niatong lugara, adunay walay nitabang niya, gawas lamang nga magpasulugoon siya. Og tungod sa kagutom, halos la siya mukaon sa bunga sa kahoy nga ibahog sa baboy. Apas na nakapabalandong siya, sa akong amahan dito, ako mga sulugoon, may magkaon, ako noon din nag-antos, muuli ko muuli ko. Og sa akong pagpauli, akong ingnon ang akong amahan, pasaylo ako. Og sukad karon ay nako tawga og anak kon dili imo na kong tawgon nga sulugoon. Pero sa diha pagani ang anak sa layo padulong sa balay, ang amahan nakakita ug murag gikomot ang iyang kasing-kasing sa kaluoy sa iyang anak.
Gisugat niya ang iyang anak o gigakos. Gigakos. O gipaduol ang mga sulugoon, gipakuha ang pinakamahalon nga sanina, ang pinakamahal nga singsing o pinakalindot nga sapatos, o gisugo ang usa ka sulugoon sa pagkuha sa pinakatambok nga baka aron ihawon aron sila maghimo og bangkiti. Ningon ang amahan ngadto sa sulugoon, kay ang akong anak nga nawala nakaplagan, ang akong anak nga namatay nabuhi. Sa bahin, sa pakibalo sa kamagwangan nga yang iso ni uli nasuko. Kung ikaw po siguro, kung ako po ibutang sa sapatos sa akong samahan, masuko po ko. Ni uli lang wahinungdan nga igsuot. Niya karon atimanon o ihatag tanan ang iyang ginawaldas. Adi, kung matod pa sa komplasyon, amper na. Amper. Dili na makiangayon. O, ingon ang amahan, dong, pasiluan na imong isuon. Ingon ang isuon na dili. Ako, imong anak, sukad sa akong pagkahimugso hangtod karon wala kay ko dibiya kanimo o gihimo ko nimong sulugoon bisag kanding na lang unta nga imong ihatag kanako aron magkumbira o maglipay ko uban sa akong mahigala apan wala gayud nimo ihatag. Karon kisa may naprodigal ang maguwang o nga manghod. Kuningon ang amahan, ang imong anak, ang imong isuon nga nawala nakaplagan, o ang imong isuon nga namatay nabuhi. Ang isuon ko kang Kristo, magkinahanglan kita og amahan nga maayo, usa ka amaan nga taas, si taas, ang prinsipyo sa paghatag og pasaylo og pagpasiguli alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang buti pasabot mga igsoon, kung sumadahon na to ang tulog kay importanteng qualities of a Heavenly Father, nagkinahanglan kita og amahan nga dako ang espiritu sa paghigugma ug pagkamalagaron. Magkinahanglan kita og amahan nga gahi ang prinsipyo sa pagtuman aron magahari ang kangayan ug kahusay sa panimalay. Ug magkinahanglan kita og amahan nga taas nga prinsipyo sa paghatag sa pagsaylo ug sa papasiguli sa manginahal sa kinabuhi nga nawad-an sa tinuod nga kahulugan niini. Mayigsoon ko kang Kristo, sama ka nako, sama sa mga mahan nga nakaroon din. We are so sorry if we are not showing that we are a perfect Father. But we are trying to be good Father to our children. Kung atong puyan ang espiritu sa pagkamahigugmaon o pagkamalagaron, kung puyan nato ang kinabuhi nga nagtamod sa hustisya kaangayan sa pagdumala sa pamilya, kung puyan nato ang espiritu sa pagka mapasayloon o pagka maghinulsol kita, andam kita sa papasiguli. Tungod kay kini nga kinabuhi nga nakita sa mahal ni Jesus nga tuwa sa langit, nagpuyo kita sa maayo nga kinabuhi ingon nga iyang mga anak. Sa dihang ang katawang Israel, pagabot nila sa itang saad, daghay mga Diyos-Diyos nga ilang gialagaran, daghay mga amahan nga nagpakaama-amahan sa ilang mga anak. Apan ang tanan nga mga ama-amahan sa ilang panahon napukan. Ngano man, tod kay wala nila sunda ang amahan nga tuwa sa langit nga naghatag kanila sa saktong giya sa kinabuhi.
Apan si Joshua, ingon nga alagad sa atong Ginoo, miingon siya sa katawang sa Israel. Nga gigutlo nato sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Gets mo? Gets mo? Feel mo? Gawin mo. Ay buntag naton tanan. Agi og tubag sa kaayo sa Dios kanato, ibalik ta og hatag nga matinud-anon gayod. Ang alang sa buluhaton sa Dios pinaagi niini nga iglesia. Kay matud pa, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Padayon natong simbahon ang Dios pinaagi sa pagdala sa atong mahalad, gasa ikapulo. Mag-ampot ang tanan. O Diyos nga matinud-anon, salamat kanimo sa imong kaayo ug gugma nga imong ipasinati kadamo sa matag adlaw. Taliwala sa among pagkabasalaypon sa daghang pamaagi, apan ang imong pagkamatinud-anon nagapadayon sa among nasinati. Ug maoy nagapadasi kanamo nga muhalad sa balipayon alang diha sa pagpalapad sa buluhaton sa imong iglesia. Sa ngalan ni Jesus. Amen. You are the salt of the earth, O people, salt for the city of God. Shine the beam of light, O people, light in the kingdom of God. Bring forth the kingdom of mercy, bring forth the kingdom of peace, bring forth the kingdom of justice, bring forth
for the city of God shines so holy and bright. All people shine for the kingdom of God. Bring forth the kingdom of mercy. Bring forth the kingdom of peace. Bring forth the kingdom of justice. Bring forth the city of God. You are a seed of the world, oh people. Bring forth the kingdom of God. Seeds of mercy and seeds of justice grow in the kingdom of God. Bring forth the kingdom of mercy. Bring forth the kingdom of peace. Bring forth the kingdom of justice. Bring forth the city of God. We are blessed and a pilgrim people, born for the kingdom of God. Love our journey and love our homeland. Love is the kingdom of God. Bring forth the kingdom of mercy. Bring forth the kingdom of peace. Bring forth the kingdom of justice. Bring forth the kingdom of God. Salamat o Dios sa kagayunan nga kami nakasimba kanimo sa espiritu kamatuoran. Gipadayag ni Kristo among Ginoo manluluwas ang iyang amahan nga tuwa sa langit nga nagapakita sa tinuoray nga kinaiya sa usa ka amahan nga mahigugmaon ug maalagaron. Ang amahan nga kanunay nagatunhay kung unsa ang maayo, unsa ang kaangayan o gustisya. Ug usa ka amahan nga sa tanang panahon nagapakita sa iyang pagkamadawaton ug pagdawat sa mga makasasalang anak nga mobalik nga anak kanimo ug andam sa pag-restore back ni anak nga kinabuhi diha kanimo usab. Mapasalamaton kami sa pagpahinumdom kanamo ingon nga mga amahan sa among panahon. Daghang mga anak nga nakinahanglan kanamo nga magmatinud-anon kami kanila aron dili sila mahiagom sa kapiliguruhan sa kinabuhi nga naa niini ang kalibutan. Sama kang Kristo, kita usag nga mapamatuod diha sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Let the peace, justice, and love of God be in us always as we dedicate our sincerity, our compassion, commitment to serve the Lord to the end. O karon ang Dios nga tinubdan sa grasya, gugmag, pakigdait, maguban kaninyo o kanatong tanan, gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Christ before me, Christ behind me, Christ above me, Christ below.
Maayong buntag kanato nga tanan.